Okay, kay tungod mapasok man, so maghimo na lang kitahin video. Actually, mga subject, tapos naman ako, di man nilaba. But anyway, so di man kita able mag-meet. So I'll make a video. Maharap na ako di bayo din na nagkikita. But anyway, anak ko lang itong awaray ka mo sisiring, di ba? So actually, nakabutang hatchet kasi is electrostatic, electricity, magnetism, optics. So due to time, ito na lang makakover is electrostatic. So actually hini nga libro nga ping gagamit. Electrostatic hini I think kutob nga niya 21, 22. Pagka 23 may danat niya overlap it mo na electricity. And then imo magnetism adin na chapter 27. Anyway, di man siguro ni yung major subject ini. So ang tapos na kita na chemistry, may na kita na chemistry naton energy battery. So that was may kita dito electrolysis. So I think waray man lot din electrolysis, more on physics kasi ini add to more on chemistry. So ani mo chemistry and battery. Din is more on physics, but actually itiya concept la with respect to electrostatic and electricity. Basically timo electricity may constant flow ani mo electrons. Salamat ira paliwanag. Nabasa lang ako. Pag simulan electrostatic, meaning wala ito nga constant. Possibility ni istoryan la may bumalhin electrons, nga tanan nga atoms, molecules, may protons, electrons ito era. Pero kung may nabalhin na era, may natong ginatawag danay nga mga excess charges. Okay? Tama lang ito concept it electrostatic. Iton imo mga electrons na balhin, and we call ito nga mga substance or kundi nabalhin nira ang gimbibiyaan nga ang gimbabalinan ginatawag naton nga na-charge sira. Okay? Kaysa ito ang ira normal nga sulod nga electrons and protons, di ba? May daman tira nga tanan protons, electrons. Pero kung may da bumalin na ira nga electrons, so basically ang gintikangan nito is naibanan ng electrons, so nagiging positively charged, na-charge. Tapos ang gimbalinan ng electrons ginatawag naton nga negatively charged. Sa mo nitok madagmit nga but anyway, I think familiar na kami niya concept. May mga experiment ka din pero oray malay kita experiment. oray kita lab. But anyway, so electric charge, oray makita luwat mga concept, but I really wanted you to really read this one. So kay para wholesome it iyo knowledge, di ba? Mapapansin niyo dahil digap ka mo nakakaintindi, kay tungod di kasi ka mo nagbabasa. Nag-iintindi iton mga sorbon, kay di ka mo nagbabasa. But anyway, this is how the concept of charge. So nasabtan nila nga there are only two charges, negative and positive. Ngan waray charge yung tawag nila nga neutral. So when you rub substances, amo nagsisaring nga when you rub substances, it's either depende sa materialis. Kung malus siran electron, of course, kung nalus in electron, may dito na gain. Isali kasi duwa ito yung nga nahinabo, simultaneous. Diba? Para po chemical reaction. Pag nag-react, ito sa talaga na react gap na may nahimo nga product. So the same thing with this concept. Pag may dani mo gin-rub, sa dependent materialis nga imo of course, pwede ka may gin-rub, ngan waray ito dida electrons nga mabalhin, so neutral laga pera. But take for example, may daka this is a plastic rod, and then you rub it with a fur. Ito lang mga bareboon, mga kanan I don't think so kung mga living pa ini. Fur is something kan mga barahiboon, di ba? So when you rub a plastic on it, actually the plastic will be charged negative. So kasi nito actually an imo ito far nagbalhin niton electron. Some of the may nabalhin electron nga namo at pagkikinumpyuton niya na diri tira damo tira actually, pero bagan diri damo ha atong kalibutan damo tira, pero actually hayra kalibutan diri tira damo. Ito nga when you only talk about electrostatic. Okay,
So may kita mga computation. Nga mo tat concern for engineering aside. Kay we cannot know unless we can compute bagan solve pa nito, di ba? Kung makita quantitative, baga kita hin accountant hin science. So the same thing with glass and silk. Silk is something dugnity nga ginimuhin a particular animal siguro or insect, tapos ginweave into a cloth. So silk, it glass liwat, imo i-grab ito dida. Guess what? Ano mo glass nagiging positively charged, meaning some of the electrons in your glass actually transfers to your silk. So direct nila nakikita kung negative kung positive, but they can test it. May kita niyo dito katulong nga drawing. Actually ini nga ira bagang burutangan, sensitive ito yang na measure ito kay kung kamuton mo nga nito, diri mo tiya mahalata actually. Kay diri tiya parapit magnet nga medyo makakaabat ka kay makusog-kusog itiya force between magnet. Iniya diri actually. Makikita mo lang tiya danay kung hini nga setup medyo makore. Danay mga papel naging pupurot, di ba? May deto dida. You can pwede mo sudlay hamamara ito na mo comb, and then ngay mo comb makakapurot itohin mga papel-papel nga mga gugti-gugti. Ano tan mga dagko. So nakikita mo tiya. So ini nga setup, ini nga yung butangan. So I do believe sensitive nga masasabtan nira nga talaga nag-attract an imo glass nga nanimo glass nga nanimo plastic. So meaning usaira is negatively charged and usaira is positively charged. Di man nakikita but this is already proven. You can actually do this. We can actually do this. The same thing also with aton printer, di man tiya mechanism. So it's just by charging. So nakokontrol man naton ito nga aton mga equipment nga aton printer, nakokontrol ito niya kung hain nga part, hay mo toner or hay mo rotating ini nga maimo rotating drum, hain ito na ma-charge. So kung na-charge nimo ito nga mo gamit it laser. So na engraver tiya kung hain tiya i-charge. Anyway, you can just think outside of the box. And then kung umagi na ito nga toner nga gin-charge liwat positively, so mapilit na tiya nga tuhan negatively charged nga drum nga side. Di man tiya pag-charge Sa amin tiya mga application electrostatic. So for electrostatic, mabalik kita yung concept nato ng aton the smallest particle or the smallest element or the smallest entity of matter, which is an atom. So all molecules, substances, molecules are made of atoms, and atoms is made of subatomic particles. We have proton, electron, and neutron. So maaram kita na chemistry, di ba? Bisa na high school pala. Importante la inihira ini nga mga mass bangin kailangan niyo. So ipansurat na lang ito nito yung mga constant. So you have mass of electron, mass of proton, mass of neutron. Iton key to note is animo proton yan animo neutron almost similar ito ira mass, pareho ira bugat. And we know nga chemistry nga animo proton yan neutron hira ito na account animo atomic mass. Okay? Animo electron ikumpara ira is so small. Ito to the negative 31, samtala nga dito na negative 27. So nga tanan nira gugti, pero animo electron kumpara han proton nga neutron is 1,000 smaller. So talaga baga kahin 1 kilo nga hin maad kahin 1 gram para nimo electron. So it's not that much. That's why for an atom iti mo mass ito dida is concentrated on the nucleus, which has the proton and the neutron. And then we have actually kailangan gyud niyo iglista ang charge of a electron. Animo charge an electron ngan charge ang proton, of course pareho itira, but in terms of column itato malamaram nga pag may usa nga electron negative 1, pero actually may charge ito kada usa ka electron. Iti number is 1.602 to the negative 1.602 to the negative di kasi ito di kapak nakaka-memorize ha. So kita na la di tiya din
So electrons kung may protons na kita, pareho gapito nga number but positively charged laya. Okay? Yon. And then mga ions, maaram na kita to chemistry. Ions are somewhat atoms with positive negative charge. So usually unbalance ito nira ada katapusan ng mga electrons. Kaya di rin tanan nga electrons nagkakalakat. Okay? So ito mo mga metals usually in nature mga positively charged hira. Por parala ito mo steel. Ito mo steel makikita nimo naturally pabayan nga nimo tatao yun ito ya. So meron nga ni tao yun nagiging ferrous or ferric ions ito mo metal nga Fe. So meaning napa-positively charged siya kay ginbibiyaan yan electron ha iya outer shell. Tama yun karang signon. Okay? Madito dida. And then you have the concept of conductor insulator. Nakita ito, conductor is na tugot pag agyan ni mo electrons, insulator is diri. May dagat niya paliwanag pa dito ito imo in terms of atom. In terms of vacancies and electrons which are outside nga madagmit lehera dumalagan. Actually, amoy karsignon. And then you have this concept of charging by induction. So, kung pwede nga naton pabalinon electron, pwede naton pabalinon tapos diri na hera lumakat. So, that is charging. Charge, di ba? So, para concept, you can actually manipulate things so that animo electrons mabubutang or danay itira karon sigon leto nako-concentrate ta sa kalungar. Di ba? Danay amo let karon sigon kay pag animo electrons ang proton medyo may dat nira distansya, may concentration ng electrons, may concentration ng proton, baga nagapit makikita nimo iton ira charge. Okay? So, if we have that concept nga pwede naton ngayon i-concentrate mo electrons and protons just like this one, naman kita may dani mo uncharged metal ball and then negative charge ion rod, gindaop nimo ito. So, animo positive ito dida, bisan di mo nakikita, mahirani ito nga danim negative. So, makikita nimo nga di din imo electron build up. And kung may electron build up ka dida, guess what? Butangan mo nga nit didahin ground, meaning ipadalagan ni mga tatuna kayo sa litaton tuna nadalagan ito dito electrons. Nadalagan tiya electrons. So igkabit mo nga siya nga tutuna, guess what? Bebayaan niyahan. Actually di ka rito damo pero may mabaya nga mga electrons and we call it charging. So natsa-charge na iyahin positively charge. Siya di man kakamayada na iyahin charge. So gito tanggal dayon iya akuan. So actually, we can actually do that kung may dala kita sufficient nga lab nganin set up. Danay makurga pon pag set up ini. Kailangan medyo gamit talaga. So amo kasi siring ini usually makikita mo niya sudlay nga gimo ginkuskus sa imong buhok nga mamara makaporto tiyan mga papel-papel nga gugti. So we call it not a charge. So adi man nagkakamaya diyan negative charge. Or bagahin pagkuskus nimo imo ulo and some of your electrons on your hair transfers to that comb. So nagiging charge siya tas ighirani mga niyang papel bisan na imo papel di recharge na reorientan imo mga positive and negative. Kuninot kailangan bagabahin kay may da negative nimo dito ma-reorient bagan may da mga atom nga bagan magnet at the same time nga nakiwa kayo nakiwa man talaga ito it nga mga atoms in a molecule nang kikiwa ito so they can rearrange themselves just like this. Kung positive load ito may charge dito ang sudlay, so makikita ni mga mabaliktad liwat though din makikita but anyway you can imagine nga minute na hinabo kaya napupurot lagap nimot papel whether negative or positive it imo gain charge. Tapos an imo gin pupurot is waray mga charge or diri waray charge meaning waray na may kuskus, di ba? So and then after that if we already know that there is really that charge, it's time to account for the force of that charge. And here comes the Coulomb's law. Actually amo latot Coulomb's law. Pag account lahi ito nga
charge. Ani mo la simplest nga charge. Meaning kung may dani mo, so this is the Coulomb's law. As you can see, the force ko no on those charges nga magsapit. So dinhi Coulomb's law, duha la ka charge it gin ko consider naton. So meaning kung na-solve kita yung force, ang tagduha la ka body nga may charge. So makikita natin aton Q1 and Q2 is naka absolute value. So karag singon la ito nga it doesn't matter kung negative charge or positive charge. Gina-analyze na lang natin, meaning positive permit magawas nga ni. So maaram lang kita nga kung negative ito nga duha, that would be a repulsion. Maaram kita nga repulsion ito, and this force is a repulsive force. Ngan kung ini nga Q1, Q2 puro ulit positive, the same, that would be a repulsive force. So makikita natin ini nga aton F magnitude latiya, because sa iya pa lang nga daan statement or mga problems, makikita na natin kung ano ito nga force, if it is a resistive or a repulsive force or an attractive force. Okay, so Q1 times Q2 divided by an era distance R. So yan na, may mga charge la kita. Usually we'll be talking about electrons, protons, or mga charge ng mga body. Tapos kung ano distance ito, amoy nga R squared. By that, we can measure that F. Okay, Q1, Q2 over R squared. Tapos makikita natin nga may daniya constant. So we call it a proportionality constant for your column. That is K. Okay? So isurat na lang ito niyo nga K. Value ito is 8.988 times 10 to the negative 9. May dito dito. But anyway, more or less aton columns to amulat aton igi-exploit actually. Diba naman? That is the K, 8.988 times 10 to the 9 Newton meter squared per column squared, 8.988. Okay? So accurate ito iya. Gagamiton ta nila tiya. Okay? And I do believe didala kita aton electrostatic due to times constraints. Okay? Sige. Anay gamay. At aton summary summary. So in terms of summary, I could say may mga example kapit yung libro ha, kitaan nila. Anyway, di man kita siguro maniglaro min kung ano lang kaya. Di man, column so kutob lang kita didi. Plano ko pa ito ikapil electric field pero wala na talaga oras. So makuri mo lang dito. Pakurehan ko kamo. So at least makasakay lang kita columns law. Samo lang niya. That force. So again, may day ni or analyze iton vector ha, dinhi waray diri vector pero didi pag-analyze na nato ng imo forces, because your force really is a vector quantity, ma-matter itiya kon repulsive kon attractive. May mga problem kasi nga sugad. So may mga direction ini dinhi. Do diri sugad siguro ka kore. Or I don't know, kita na lang niyo. Kita mo kita vector. Okay? Sige. Otdong ko para diri laba.